ये डोमेन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो www.google.com ये एक डोमेन है, ठीक है। ये गूगल की डोमेन है। इसको अगर मैं हाईलाइट करूँ, ये एक डोमेन है और इसके नीचे जो है ना इसका आईपी एड्रेस है, ठीक है। अगर हम ये जो आईपी एड्रेस है अगर इसको गूगल पे ब्राउज करेंगे, गूगल पे जाके पुट करेंगे तो मतलब जो गूगल का जो ना वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, क्यों हम आईपी एड्रेस के बजाय गूगल का मतलब गूगल डोमेन इस्तेमाल करते हैं। आईपी एड्रेस की निस्बत गूगल डोमेन का जो नाम याद रखना वो इजी होता है एज कम्पेयर टू आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए कंपनीज या इंडिविजुअल या कोई भी यूज़र अगर आपको राब्ता करता है, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है या सर्च करता है या आपके सर्विस को यूज़ करने की कोशिश करता है तो वो हमेशा आपके डोमेन के थ्रू आपके वेबसाइट पे, आपके प्लेटफॉर्म पर रीच आउट करेगा, ठीक है। और इसी तरह जो नीचे एक वेबसाइट है मतलब www.cricketinfo.com ये क्रिकेट की वेबसाइट है। तो उसके नीचे उसका मतलब ना आईपी एड्रेस मेंशन है, ठीक है। तो अगर इस आईपी एड्रेस को अगर हम गूगल में जाके ब्राउज करेंगे, तो गूगल में सर्च करेंगे तो हम डायरेक्ट जो है ना क्रिकेट की जो वेबसाइट है उस पर लैंड कर जाएंगे, उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है, ख़ास नंबरों का एक सेट जो इंटरनेट लोकल नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड डिवाइसेस को पहचानने के लिए इस्तेमाल होता है। जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं उन सब के जो आईपी एड्रेस हैं वो डिफरेंट हैं। इसी तरह दो कंप्यूटर में को आपस में इंटरनेट के जरिए जब आपस में अटैच किया जाता है तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू उनको अटैच किया जाता है। इसी तरह अगर हम एक मिसाल लें मोबाइल की, अगर मिसाल लें जो मोबाइल हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें जो कॉन्टैक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो मतलब जो नंबर होते हैं वो किसी नाम के साथ हम उनको सेव करते हैं, अपनी जो कॉन्टैक्ट्स लिस्ट होती है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी कॉन्टैक्ट को किसी से रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो उसका फिर जो उस नंबर की जो सर्च होती है वो उसके नाम से हम लोग सर्च करते हैं, ना कि हम नंबर याद रखते हैं कि फ़लाँ बंदे का फ़लाँ नंबर है और उसके नंबर को मतलब निकाल कर उसके डिजिट के हिसाब से नंबर निकालते हैं, ना ही वो नंबर इतनी आसानी से याद होते हैं। लेकिन अगर वो नंबर हम किसी नाम से सेव करेंगे तो फिर सर्च आउट करने में हमें आसानी होती है। इसी तरह डोमेन की मिसाल है, डोमेन और आईपी की, ठीक है। तो आईपी हम याद नहीं रख सकते तो उसकी निस्बत जो डोमेन है वो आसानी के साथ हमें याद हो जाती है। किसी भी वेबसाइट की, किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी एप्लीकेशन की जो डोमेन होती है वो बड़ी आसानी के साथ हमें याद रहती है, ना कि उसका आईपी एड्रेस याद रहता है, ठीक है। तो और इसी तरह जो आईपी एड्रेस इशू होते हैं, आईपी एड्रेस डायनामिक होते हैं, कभी भी स्टैटिक फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसकी और एक और मिसाल अगर हम लें तो सपोज करें कि आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं xyz.com के नाम से, ठीक है। आपने उसको होस्ट कर देते हैं, मतलब कि आप उसको अमेज़न सर्वर पर होस्ट कर देते हैं। तो होस्ट करने का मतलब ये होता है कि आपको एक आईपी एड्रेस मिल गया है, आपको एक आईपी एड्रेस शो हो जाता है कि इस आईपी एड्रेस पर आपकी जो वेबसाइट है अमेज़न के सर्वर पर मतलब होस्ट है, ठीक है। तो सारे लोग जो होंगे XYZ के नाम से आपको सर्च करेंगे, आप आईपी एड्रेस से सर्च नहीं करेंगे, मतलब कि आईपी एड्रेस जो आपका होगा आल्दो कि आपको डोमेन के साथ xyz.com जो आपको डोमेन होगी उसके बैक एंड पे आपका एक आईपी एड्रेस भी आपको लॉन्च हो जाएगा। लेकिन कोई भी अगर आपको सर्च करेगा तो वो सर्चिंग जो उसकी होगी वो डोमेन के बेस पे करेगा, क्योंकि डोमेन के साथ जो सर्च है वो
ایزی ہو جاتی ہے، آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی طرح اگر آپ کسی دوسری ویب سائٹ پر شفٹ ہوتے ہیں، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ امیزون سرور پر جو آپ نے ویب سائٹ مطلب بنائی تھی یا ہوسٹنگ لی تھی، تو وہ آپ کو ہوسٹنگ جو مہنگی پڑ رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ڈومین کے ساتھ کسی اور ویب سائٹ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس ویب سائٹ پہ دوسری ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ وہی ڈومین اپنی اس ویب سائٹ پہ یوز کریں گے، تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، آپ کے ویب سائٹ کو ایکسیس کریں گے، ایکسیس آسانی سے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دوسری ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور اگر آپ ڈومین کو چینج کر لیتے ہیں، سپوز کریں آپ نے abc.com جو نئی ڈومین لے کے دوسری ویب سائٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں، تو پھر وہاں پہ جو آپ کی ورکنگ سٹارٹ ہوگی وہ بالکل زیرو سے ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ بالکل زیرو پہ آ جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ دوسری ویب سائٹ پہ جب شفٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ xyz.com اپنی جو ڈومین ہے وہاں جا پہ کر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، ہوسٹنگ لیتے ہیں، تو وہاں پر جب ڈومین لگائیں گے تو وہاں کا پھر آئی پی ایڈریس جو ہے نا آپ کو وہاں سے نیو آئی پی ایڈریس شو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، مطلب آئی پی ایڈریس اور ڈومین کیا ہوتی ہے۔ تو اس کا مزید ہم آگے بھی انشاءاللہ اس چیز کے متعلق آپ کو بریف کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور اسی طرح آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ yahoo.com youtube.com ہے، ٹھیک ہے نا، facebook.com ہے، bing.com ہے، یہ مثالیں ہیں، مثالیں مطلب اس طرح کی ہیں کہ یہ سب جو ڈومینز ہیں جو آپ کو سامنے اسکرین پہ شو ہو رہی ہیں، اور ان سب کے آئی پی ایڈریسز بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا، تو یہ چیز ہے، یہ کچھ میں بتانے لگا ہوں، ڈومین کیا ہوتی ہے اور سب ڈومین کیا ہوتی ہے اور یو آر ایل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید اس کے بارے میں آگے آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس میں بھی آپ کو مزید ڈیٹیل پرووائڈ کی جائیں۔ تو syntaxtouches.weebly.com یہ ایک ڈومین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ syntaxtouches.blogspot.com یہ ایک سب ڈومین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ تھرڈ نمبر پہ جو چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جناب ہم کہتے ہیں کہ یو آر ایل، ٹھیک ہے۔ یو آر ایل ایک مکمل مطلب ہوتا ہے جس میں ڈومین جو ہے نا، بیسیکلی ڈومین جو ہوتی ہے وہ یو آر ایل کا ہی ایک پارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یو آر ایل میں مطلب ایک مکمل جو جہاں پہ ویب ہوسٹ ہوئی ہوتی ہے، اگر کوئی بھی یوزر جو آپ کی ویب سائٹ کو سرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک مکمل اس کو یو آر ایل کے تھرو وہ مکمل جو ڈیسٹینیشن پر بڑی آسانی کے ساتھ یو آر ایل لنک کے تھرو وہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو